Hello friends, this is Pankajini and welcome back to my YouTube channel Plus 2 Education Aspirants. पिलामने जदि तुमे माने ए पर्यंत ए चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करनियो। पूर्वरु आमे दुईटी लर्निंग थ्योरीज जहा कि ट्रायल एंड एरर और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विषय रे पढ़ी सारिछे। आज तुम कोर्स से थिबा शेष लर्निंग थ्योरी जहा कि इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी विषय रे पढ़िबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माता दी। चलंतु आरंभ करिबा आजिर सेशन। आज अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व जो आमे पढ़िबा ता पूर्वरु गोटे छोट स्टोरी जहा कि तुमे माने जानिथिबो आर्किमिडीज कर ताहा आउ थरे मु कहि देबा को चाहे। ताहा होची कोन हिची ना थरे सम्राट आर्किमिडीज को आदेश देथिले। से जो राज्य रे थिले सेथिरे सम्राट आर्किमिडीज को आदेश देथिले जे गोटे सुना मुकुट तांको देथिले और कहिथिले जे एतिरे केते खाद और केते सुना अछि ताहा मते निर्भुल भाबरे कुह। किंतु सेथिरे गोटे शर्त थिला। से शर्त कोन थिला? आर्किमिडीज सेही कार्यटी जदि करि न पारंती तांकर शिर छेद हेबो। तेणु आर्किमिडीज स्वप्न रे सोईथिबा समय रे चेतिथिबा समय रे सेही समस्यार समाधान खोजुथिले। ए खोजु खोजु हठात दिने कौन होइछि ना से गाधोइबा समय रे गोटे पानी कुंड थिला। सेतिरे पानी भर्ती हेकि थिला। गाधोइबा समय रे किछि पानी चहली बाहर को जाइछि। पानी कुंडरू किछि बाहरी पड़िछि। से समय रे से कौन कले? से हठात यूरेका यूरेका बोली पाटी करछंती ओ दौड़ी की सम्राट पाखकू पहुँची जाइछंती। अर्थात से पाइछि पाइछि यूरेका तो पाइछि पाइछि बोली चित्कार कर सम्राट को पाखकू दौड़ाकू आरंभ कले। एहा देखि अन्य माने कोन कहिले आर्किमिडीज पागल हो गल ना कोन, आर्किमिडीज का पागलामी यहाँ अच्छी बोली कहिले। किंतु पागलामी नथिला। से हठात समस्यार समाधान पाई जिबारु आनंद रे खुशी रे से एमिति व्यवहार देखै दिले। माने हठात शिक्षण बा हठात एक समस्यार समाधान सूत्र खोजी पाइबा को ही अंतर्दृष्टि शिक्षण कहा जाए। लर्निंग ऑल ऑन ए सडन, नॉट ए प्री प्लान, इट इज इन ए सडन मोमेंट। सडनली तांको माइंड को आसिला जे समस्यार समाधान एपरि ही परिबो ताहले से भाबिदेले ओ चित्कार करी सम्राट पाखकू जाइछंती। ठीक अछि, आमे ताहले ए जो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कौन है अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व। से अंतर्दृष्टि कौन केठार आसी सब आम देखी नबा। ये जो फोटो चित्रटी सामने देखुच ये हूँ वुल्फगैंग कोहलर जे कि इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जड़े प्रवर्तक थिले। ठीक अच्छे, जर्मनी से क्यों देशर? से जर्मनी थिले। Wolfgang Kohler was a psychologist who conducted experiments in which insight learning was observed in animal behavior. माने प्राणी मानक उपरे आधारित केतोटी परीक्षण से करथिले जहाँकि अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व उपरे आधारित। से परीक्षण गुड़िक कौन तांको कोहलर प्रदत्त परीक्षण कौन से विषय होचे पढ़िबा। किंतु एई जो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी अछि, एई जो गेस्टाल्ट थ्योरी अछि सेतिरे आउ 3 जण मनस्तत्वविद मध्य यार प्रवर्तक थिले। से किए किए देखिदबा आउ डिटेल थ्योरीटा को भल भाबरे बुझी जिबा। ठीक अछि, जर्मनी 3 जण मनस्तत्वविद एही अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर प्रवर्तक थिले। से माने किए किए ना वुल्फगैंग कोहलर, कोल्ड कफका आउ W.X. वर्दमेयर। ठीक अच्छे, किंतु ये जो वर्दमेयर अच्छा सी हूँ फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म बोली तांको कहा जाए। समग्रवादर जनक क्या कहा जाए ना वर्दमेयर। यह शॉर्ट क्वेश्चन आसे, पिला माने यहाँ मन रखिथिबो। यही अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर अन्य ना कौन? गेस्टाल्ट शिक्षण तत्व। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग मध्य यहाँ को कहा जाए। गेस्टाल्ट कौन? गेस्टाल्ट हूँ एक जर्मनी शब्द जार अर्थ हूँ समग्र बा होल, संगठन दक्षता बा कॉन्फिगरेशन। गेस्टाल्ट अर्थ है होल, समग्रता को एथिरे महत्व दिया जाए। संपूर्ण परिस्थिति को एथिरे गुरुत्व दिया जाउछि। समग्र को, आंशिक को गुरुत्व न दिया जाए, समग्र जिनस को गुरुत्व दिया जाउछि। ठीक अछि,
ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଚର୍ଯ୍ୟବିଦ୍ ବା କନେକ୍ସନିଜମ୍ ଥିଓରିର ଯିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କନେକ୍ସନିଜମ୍ ଥିଓରି ଏବଂ ବିହେଭିଅରିଜମ୍ ମାନଙ୍କ ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି। ଏହା ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଓରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ବୋଧ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହା ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ କାରଣ ଆଂଶିକ ଅପେକ୍ଷା ସମଗ୍ରର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ଦେଉଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ସାଇନ୍ସର ଲଜ୍ ଅଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଯେପରିକି ନ୍ୟୁଟନ ଗଛରୁ ଆତ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାହା କିପରି ହେଉଛି? ହଠାତ୍ ତାହା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ଆତ ପଡ଼ିବା ଫଳ ପଡ଼ିବା ପଥରଟିକୁ ବା ଟେକାଟିକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା ତଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ତାହା କ'ଣ ଦେଖୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ହେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲବ୍ଧ କ୍ଷମତା। ଏହା ସହଜାତ ବା ଜନ୍ମଗତ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ନା? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉଭୟକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଥିରେ 7ଟି ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ତାର କନସେପ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ପେପର ପେନ୍ ଧରି ତାହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା ଆକୃତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ ଫିଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଯେଉଁ ଡାନ୍ସର ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଲି ଡାନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଡାନ୍ସର ଯଦି ଡାନ୍ସ କରି ବିନା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିନା ଯଦି ସେମାନେ ଡାନ୍ସ କରିବେ ତାହା ଏତେ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାନ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ନେଉଛୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆକୃତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଆସିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନର ସାମୀପ୍ୟ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଅର୍ ବିଙ୍ଗ ନିୟର ଟୁ ସ୍ପେସ୍। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଦଳଭୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ପାଖରେ ହେଉଛି ଥିଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟିଏ କରିପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି ବା ସିମିଲାରିଟି ଅର୍ ଲାଇକନେସ୍। ସମାନ ବା ଏକା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ
କରିଥାଉ। ଯେପରିକି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ସ୍କ୍ୱାର ପରି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ 3 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ୍। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଏକାଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଚିତ୍ର ସମୂହକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ସେ ପଜଲ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପଜଲ୍ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପଜଲ୍ ସେ ଛୋଟା ଭୀମର ହେଉ ନା ଗୋଟେ ଏପୁଲ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଏପୁଲ୍ର ଚିତ୍ରଟିଏ ହେଉ, ସେ ପଜଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ତା'ର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବା ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ନିୟମ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତି, କ୍ଲୋଜର୍। ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟିଏ ଯଦି ଦେଖୁଛି, ତା ମନରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଛି, ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାବିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷର ଛବି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ପର ନିୟମଟି ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ସରଳ ରେଖିକ ଭାବରେ ରଖାଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଲଗାଲଗି ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଲାଗିକି ସରଳ ରେଖା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପରିଚିତି କ'ଣ? 7 ନମ୍ବର ନିୟମଟି କ'ଣ? ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି। ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଓ ରେଖା ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା କରୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ଓ ରେଖା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥହୀନ ଚିତ୍ର, ତାହା ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ତ ଆଉ କେହି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ମନୁଷ୍ୟ, ତ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ମେଘକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ତ କେହି ତାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଚିତ୍ର ମଣି ନେଉଛେ, ଆଉ କେହି ଗଛର, ଆଉ କେହି ହାତୀର, ଏପରି ମଣି ନେଉଛେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହା ଥିଲା ତୁମ 7ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ 7ଟି ନିୟମ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଏହା ଏତେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେନି, ଏଇ 7ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସେନି। ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଯାଉ ଆମେ କୋହଲରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖିନେବା ଯେ ସେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଲତାନକୁ ନେଇଥିଲେ। ସୁଲତାନ କିଏ ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଳନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୂଳନୀତି ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶିକ୍ଷଣରେ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି? ସେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା। ତାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଯାହାର ନାଁ ସୁଲତାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ 2ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏହା 2ଟି ବାଡ଼ି ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। এই 2 ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣଟି ହେଲା କୋହଲର ସୁଲତାନ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଲୁହା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜନ୍ତା ବାହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଫେଣାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ହାତ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଯାହା କେବଳ 2ଟି ବାଡ଼ି ବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଜନ୍ତା ଭିତରେ 2ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବାଡ଼ି
रखा जाइथिला दुई कोण रे छोट बड़ बाड़ी रखा जाइथिला जेपरिक गोटे बाड़ी अन्य बाड़ी सहित जोड़ी होई गोटे लंबा बाड़ी रे परिणत होई परिबो। सुल्तान भोकिला थिला भोकिला नथिले से खाइबा को कोन चेष्टा करिवो से भोकिला थिबारु कदली देखिबा मात्रे बाहर को आसीबा पई चेष्टा करछि। से बेसी समय भ्रमात्मक चेष्टा न करी जनता भितर थिबा बाड़ी साहाय्य रे कदली को आनिबा को चेष्टा करिछि ओ विफल होइछि। एहा परे अन्य बाड़ी को आनी पुणी थरे विफल हैला। एहा परे से कोन करछि से निराश होई बाड़ी दुईटी सहित खेलिबा को आरंभ कला। से हठात खेलु खेलु कौन होइछि हठात से बाड़ी दुईटी जोड़बारे सफल हैला ओ एहा लंबा बाड़ी रे परिणत हैला ओ लंबा बाड़ी साहाय्य रे कदली आनिबारे से सक्षम हेछि। या पर आम द्वितीय परीक्षण को देखिनबा। ए द्वितीय परीक्षण से कौन कले से भोकिला सिंपांजी को बड़ जनता भितर तो रखिले किंतु एथरक बाड़ी परिवर्ते दुईटी बाक्स रखिदेले छोट बड़ बाक्स जनता भितर रखिदेले से ओ जो जनता उपरे कदली फेणा को झुलाई रखि दिया गला जेपरिक ताहा दुईटी बाक्स गोटे पर गोटे रखिले जाई ताहा अणा जाई पारिबो। भोकिला सिंपांजी कौन करछि ना भोकिला सिंपांजी कदली खाइबा पई डियाडे करिछि ओ गोटी गोटी करी उभय बाक्स को आनी अलग अलग एगुड़ी को ऊपरे छिड़ा होई चेष्टा करिछि ओ विफल हैला। परे हताश होई जनतार गोटे कोण रे बसी भाबिबाकू लागिला। एही समय रे कोहला पिंजरार बाहर रही गोटे बाक्स उपरे आ गोटे बाक्स थोई या छिड़ा हेबा माध्यम रे भोकिला सिंपांजी को सूचना देथिले डेमोन्स्ट्रेट करथिले जे किपरि करा जाई पारिबो। ता माइंड रे तो किछि आसिलानी तो से ताको करिकि देखैथिले। या पर सिंपांजीटी कोहला को अनुसरण करी गोटे बाक्स उपरे आ गोटे बाक्स को थोई कदली आनी खाइबारे सफल हैला। ठीक अछि एई जो परीक्षण गुड़िक कले से परीक्षण गुड़िकरू सिद्धांत रे उपनीत होइथिले जे क्षुधार्त सिंपांजी समस्या गुड़ी को सामग्रिक भाव में अनुध्यान करिबारु समस्यार बाट पाइबा पई समर्थ हैला। एठारे तार अंतर्दृष्टि ताकू ए दिगरे विशेष भावे सहाय्य करथिला। कोहलांक मतरे मनीष हो बा पशु विभिन्न वस्तु मध्य थिबा संपर्क को अनुध्यान करी निजर प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनर्गठन करि पारले तार अंतर्दृष्टि जात होबो ओ से समस्या समाधान करी लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबो। एहा कोहलाक परीक्षणर सिद्धांत थिला। ठीक अछि एही परीक्षणर सिद्धांत तुमको जेतले परीक्षा रे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो परीक्षण लिखिबो ए सिद्धांत को लिखिबा को पड़िबो भल भाव रे मन रखिनियो ओ नोट करिनियो। ठीक अछि तापर आमे देखिनबा एही अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व रे केउ केउ प्रक्रिया अछि। एथिरे पांचटी प्रक्रिया अछि। प्रथमटी होछि समस्यामूलक परिस्थिति को चिन्हिबा अर्थात जो समस्या अछि जो परिवेश रे शिक्षार्थी अछि से परिवेश को इंस्पेक्शन करिवो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो समस्यामूलक परिस्थिति होछि ताको भल भाव रे चिन्हिबो ओ से चेष्टा करिवो ताहारु बर्तिबा पई बाहरिबा पई से चेष्टा करिवो। तबे द्वितीयटी होछि विकासमूलक अवस्था। ए जो विकासमूलक अवस्था अछि यह इम्पोर्टेंट एथिरे से हेजिटेशन करूछि पॉज हिउछि माने से चुपचाप हेकी बसी जाउछि और कंसंट्रेट करूछि एटीट्यूड ऑफ कंसंट्रेटेड अटेंशन तार कंसंट्रेशन आसुछि से चुपचाप हेकी जो बसुछि सेथिरे तार कोन होछि तृतीय अंतर्दृष्टि होछि से चुपचाप बसिबा द्वारा यहाकू इनक्यूबेशन स्टेप मध्य कहा जाय। इनक्यूबेशन स्टेज यह इम्पोर्टेंट अटे। तापर होछि अंतर्दृष्टि तार आसिला परे तार चतुर्थ रे अंतर्दृष्टि जो समाधान गुड़िकर स्मृति ताकू से मने रखुची जे समस्यार समाधान किपरि हेबो तापर समस्यार व्याप्तिकरण रे ताकू उपयोग करूची जे यह सठिक भाव रे कार्य करूची ना नाही ताकू उपयोग करूची। यह होछि तार पांचटी स्टेप जहाकू जदि तुम एक्सपेरिमेंट लिखुछ ताहले स्टेप गुड़ा को भी लिखा पड़ो। वर्तमान आम अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर शेष पर्याय को आसी सारे। यह हूँ एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। शिक्षा क्षेत्र में यार उपयोगिता समग्र आंशिक प्रोसीडिंग फ्रॉम होल टू पार्ट। श्रेणी गृह रे शिक्षादान समय शिक्षक सबुबले शिक्षादान कार्य को समग्र विषय वस्तु आरंभ करी तार अंश आड़ को अग्रसर होगा
उचित। कारण कारण कहीं आंशिक अपेक्षा समग्रर अधिक गुरुत्व रही। उदाहरण स्वरूप मातृभाषा जितेबाला मातृभाषा शिक्षक शिक्षादान कर गोटे शब्द को प्राधान्य न दे प्रथमे कौन कहते पूर्ण वाक्य को पाठ पढ़ुंट तापर तार गोटे अंश बा गोटे शब्द को विस्तृत भाव में बुझाऊँच। आउ भूगोलर प्रथमे सौर जगत आरंभ करी पर पृथ्वी महादेश देश आदि अंश को गति करा जाए। द्वितीय बोध शक्ति उपरे गुरुत्व दिया जाउची एम्फासिस ऑन अंडरस्टैंडिंग। यही अंतर्दृष्टि व्यक्तिर शिक्षण पाई तार चिंतन निरीक्षण पर्यवेक्षण बोध शक्ति बुद्धि इत्यादि दक्षता उपरे गुरुत्व आरोप करिथाए। समस्या समाधान सूत्र यांत्रिक भावे न करी ताकु ठीक भावे बुझी शिखिले ताहा चिरस्थायी हुए बोली यही अंतर्दृष्टि शिक्षण मत देइथाए। तापरे समन्वय शिक्षण बा इंटीग्रेटेड लर्निंग कौन यही तत्व विभिन्न विषय और कार्यावली को एकत्र और संबंधित भाव में शिक्षादान उपर गुरुत्व आरोप करते जेपर कि गोलाप फूल जो आम पाठ पढ़ुचु बा बैगण टे विषय टोटाल पाठ पढ़ा विज्ञान रे ताकु प्रथमे श्रेणी शिक्षक कौन कहते ना से बैगण गछटीर छवि देखौछंती बा गोलाप गछर चित्रटी प्रथमे देखौछंती सामग्रिक भाव में ताकु प्रथमे देखाउछंती। ठीक अच्छे। चतुर्थ होची शिक्षार्थी को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कंप्लीट फ्रीडम टू स्टूडेंट। शिक्षार्थी को पूर्ण स्वाधीनता दिगले से भितर थिबा सृजनी शक्तिर उपयोग करेंगे एवं विभिन्न प्रकार नुआ जिनिस बाहर करने को चेष्टा करेंगे जहाँकि गवेषणा और उद्भावनर बाट खोली देव। ठीक अच्छे ना एतिकी पर्यंत बुझीगल। तो पंचमटी हूँ अभिप्रेरणार सृष्टि क्रिएशन ऑफ मोटिवेशन। प्रत्येक विषय वस्तु शिक्षण पाई शिक्षार्थीर जिज्ञासु मनोभाव माने जानिबार इच्छा और आग्रह सृष्टि करने आवश्यक। एप्रति शिक्षक निहाती भाव में ध्यान देवा उचित। से विषय वस्तु शिक्षण रे शिक्षार्थी विषय वस्तु शिक्षण रे तार लक्ष्य उद्देश्य सहित सबुबले परिचित हेबा आवश्यक। से जो लक्ष्य रखिछि ताहा जदि सफल हुए ताहले कौन हेब आग को जाइए से कौन करिपारिबो से विषय सब परिचित हेबा उचित जद्वारा शिक्षार्थी पाठ पढ़िबा पई आहुरी आग्रही और मनोयोगी हेब। तुम्हें जो +2 एग्जाम पाई प्रिपेयर होच जदि तुम मैंने हूँ जानी जे 70% ऊपर रखिले तुम लैपटॉप पाई पारिबो माने लक्ष्य भी हासिल हम ता सहित लैपटॉप भी पाई पारिबो ताहले तुम आहुरी भल भाव में परिश्रम करिबो। ए जो जिनसटी बा लैपटॉप पाइबार पंथा तुम जानीगल जे भल भाव में पाठ पढ़ले लैपटॉप टी पाई पारिबो। एथिरे शिक्षार्थीर आहुरी आग्रह बढ़ी थाए और पाठ पढ़िबारे आहुरी मन देई थाए। एगुड़ाक थिला आमर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। यापर आम देखीना यार कनक्लूजन कौन जहाँकि तुमको लॉन्ग क्वेश्चन लिखला समय कनक्लूजन निहाती भाव में देवाक पड़ो आ कौन कर ना तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ अच्छी अंडरलाइन करदेव जेपरिक अभिप्रेरणा सृष्टि ए कौन इम्पोर्टेंट अच्छी तुम से जो मनोभाव जिज्ञासु मनोभाव आग्रह सृष्टि करवा से शिक्षार्थी कौन कर आग्रही और मनोयोगी हम ये इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक तुम भाविक अंडरलाइन करदेव जद्वारा तुम एग्जामिनर कौन करेंगे ना टोटाल तो से पढ़ती से पॉइंट गुड़ाक आखि आगे रखी तुमको भल मार्क देवे। आमर लक्ष्य कौन आमर लक्ष्य हूँ आम 90% ऊपर रखा। ठीक अच्छे। यही तत्वर शिक्षा क्षेत्र को अनेक अवदान सत्वे यह केतेक समालोचनार सम्मुखीन होता। यही तत्व द्वारा बुद्धिहीन तथा क्षीण बुद्धि संपन्न पिला और प्राथमिक स्तर में पढ़ुवा पिला शिक्षा लाभ करिपारंती नहीं कारण यह बोध शक्ति युक्त बा कॉग्निटिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल उपरे एथिरे अधिक गुरुत्व दिया जाए। छोट छोट पिला माने तो तांकर बुद्धि एते व्यवहार करंतिनी तांको जहा कहा जे से ताहा अनुकरण करिथांती बा कॉपी करिथांती से माने खेल माध्यम रे पाठ पढ़ी थांती तो से माने तांकर कॉग्निटिव पावर एतेटा व्यवहार करंतिनी सेतिपई यह बुद्धिहीन और क्षीण बुद्धि संपन्न पिला मानक पई उपयोगी नुहे। मु भावुची इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी तुम मैंने पूरापूरी क्लीयर हो जाइथिबो। आउ ए पर्यंत जदि तुमे मैंने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करनो ताहले सब्सक्राइब करनियो और
जदि सेसन टी भल लगी ताहले लाइक एंड शेयर करनियो जद्वारा तुम सांग माने मध्य एथिरु उपकृत होई पारिबे। ठीक अछि, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आउ नेक्स्ट कालांसर पुणी थरे देखा हेबो नुआ टॉपिक सहित। धन्यवाद।